encore Philippe Thomas Ballet est à amener. Philippiens 4.4, il y a 15 ans. Mais quel a pris un amour? Philippiens 4.4. On dit ma quoi là, Philippiens 4.4. À me connaître, Philippiens 4.4, là, tu as besoin de quoi? Dis-moi quoi? Christ autant, une meilleure récitation, on dit. Philippiens 4.4. Philippiens chapter 4, verset 4. Ah, dans le nom de là, Matthieu 60. Alors, et on connaît 4.4 en Cabéon. Et tu as vu les alors. Et comme il y a tourné, Baba me y a tourné, sinon me y a tourné, Anima Bobo y tourné. 4.4. 4.4. Philippiens 4.4. Et il y a que son tombé, moi, son petit. Il y a une récitation. So, on va Bible là. Take your Bible. Take your Bible. Take your Bible with me. Peter, you cannot steal it. Mi font là. J'ai, mi font. Depuis qu'on le temps, mi font là. Get your Bible. J'ai les fonds, les bas, get your Bible. Get your Bible. Philippiens 4.4. Are you ready? Are you ready? Me have a look Philippiens 4.4. Now, English, là, si vous reading in English. Les faits, là, si vous read en éveil. Les français, read en français. Bible que la chose quoi, Philippiens 4.4. Ah, mais ça veut dire Philippiens chapter 4, verset 4. 4 we drive. Philippiens 4 we drive. 4 by 4. 4. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Philippiens 4.4. Philippiens 4.4. 1, 2, 3. Read it. Rejoice is your Lord always. I will say it again, rejoice. Rejoice! I repeat again, rejoice in the Lord. Et il y a une Christ tombé, moi j'en dis. 4. Nous Christ tombé, mais il y a un nous là, matin nous disons. Nous disons alors on y est à son. Mais là, moi j'en dis, il y a 4. Philippiens 4. Hallelujah. Mauna mena ejina chomi. Megale e bronke bena ejina chomi. Amen. Résistez-vous. Je le répète, résistez-vous toujours. Alléluia. Amen. Mauna betanyante ibena ejina jo réjouis-toi. Rejoice. Amen. Rejoice. Kristoto ejirora jo. Nkata jirora joro. Ngobe maude lasio. Ameke lasio la pona o yahioko. Pona o la mesebe nyoko. Pona nusia ngo. Yata Bible le probena ejinacho. Alléluia. Jinacho mi le apetolami. Dasi. No short time. Jinacho mi le apetolami. Dasi. Rejoice in the Lord forever. Not for short time. Men jajo e bere sokwa jimajo ao. Jinacho da. Alléluia. Les nous siens nous là. C'est que le domaine. C'est qu'avec. Ameo katananya miape tu fafa abeto la gogo. Amen. Tu t'en bon. Amesia me ke ba gbele jijo popo le la. Amen. Me kuna yo, bona ba me. Amen. Jijo popo. Mon vila. Olora kona jijo esia yi. Amen. Nya go me na vebe sese ga mo mba no. Nya go me bena ayarube ga mo mba no. Vale ayarube ga me ha. Apo jijo popo wa ijiro ji so. Amen. Le bébé se sauve comme un. Je ne peux pas en aller dire au Alléluia.
Ne me bona jijola me gano te po numere ko. Yado yola Satan jina bena ya de jijo ko le nyame. Ne de jijo ko jola le me wo ko bra ni ko to me ola. Le majiji me a emde kena do me. Le majiji me a ende kena do jame. Le majiji me a ngbe le kena do jame. Kaka wa me chi ava no atrophie ava chido de le kome. Na bo montana de ko. Ano de ton na mo bi o se la ave ni am ke tutule o mo la. Hallelujah. Elena mia mauvio bena mia pochicho isiai le nusia nume. Amen. Mau ya mia pochicho na veve se fere le jio nde le joro jio o ya pochicho. Amen. Nous on est bien aussi. Nous on est bien aussi. Les dans le bena. Ni non comme forma. D'accord. Mais gasia kame. Ben que tu vas dire la paix, tu as gasia kame. Ne va te fier à nous na tse comme gasia kame. Mais ya ma utai. Mais comme il bena courir le jignore. Alléluia. Mais comme na attendre le jignore. Amen. Le mari après à ce bon mieux pas catholique. Pas ni pas la jijo so mi uklo. Alléluia. Amen. Voilà on va t'amener ne ma ou pas veut se le tio. Et ne le how gakia au passé le nom qui ne pas jijo le logo mais là ma ou s'occuper nana et moi. Alléluia. Voilà on doit ça jijo pas tangbe. So nous connaissons Dieu so ou approche là no vient matin pour Dieu. Amen. Et à elle na bena na po chichoro maunji esiai. Amen on est là. Angasia game de Kenya on me gave exemple là tout. 24 sur 24. Et n'y a plus non. Ah ça n'y a plus non. Là me rend comme le bon poids. Mano be ya pon kuma ne se kase fi. Hallelujah. Amen. Nous quel how. Mau ya bele. Le nusi anu bena. Mina bena mau na nya be chimechichio. Amen. Donc je le mau ji si ai le nusi anu me. Mau na bele amona po mi abe tu fafa. Ne na le lo wale amebu pun ba nya bena na le mau de kanenya. Amen. Ne le tout la voya mi ali. Wa jijo, amesema ne na amesema kwa le de tagia jijo ko ko da. Wa nu kele tu la wa me to nya. E mu ke mo le bio so ni ko bo. Amen. Mo be amona po mi abe tu fafa, amona po ameyala. Mo ba gbe mi fi. Ameyala. Nke o e an po na to me se gbere gbere. Mo na ko me gbere gbere. Ka se ka me jijo popo. Mo le yiro e ya le ko jijo. Et nous devons elle est pas jijo attendons elle est pas jijo doit croiser maintenant amener que on avait yan bola a quoi avait yan bo amen mon de le nous si à nous là mi a combien ben tu me jijo anda e ho amao si ça maintenant mi ga chichi made le nade kenchi oh amen mi ga chichi made le nade kenchi oh, que bon, le moussia nous là, micho, tout d'après coucou de l'ena, mauna nya petit métitio. Amen. Le moussia nous là, m'bati mali quoi, vois, miko, coucou de coucou tout là. Na mauna nya petit métitio, ni kele niao. After work, ni kele niao, after home, come here. Question na mau. Hallelujah, m'jabia m'nyareka. Mais quand on come pas le hier avec quoi pas donc on peut one ne donc chipo. Hallelujah. Origine so top pas mais top pas donc on come d'aller. Il t'aurait été vu le confondre que apporte-toi à Bassa. Ai tenta leo. Ba hon kuma le pomo ko. E to ale lo ka bela nya nu kila ko ti titio. Alléluia. Et to ma tenya lui ke le chimenao. Amen. Wa ejina jo yiro to bo daddy. Bonjour. Oya ni ya na ni nya go kula ti wona. Ni ya chi ni le ya.
Alléluia. Bon, nous sommes pour un d'arrêt, mais tant la nya nous que les jamena ya, ne me nya ola, alors on me gaga, no kunya ba no aba no me le bode. Amen. Alléluia. Non, il y a un événement, et paye à mela, je crois qu'on paye, on a amen. Mais maintenant, et paye à mela, je crois qu'on paye. Ne m'a ouvert à l'ola, moi qui j'en ai ma oudaïraï. Amen. Ne me pas pour là, et qui n'a not job, et gars pour et comme il m'a maintenant mis les pères comme il y a le nouille, ok. Amen. Mon maintenant, il y a le nouille, ok. On le tourne dans le mêle quoi. Ora santi bena mauga nune ala kwa jijoso nwanchi. Hallelujah. Ora jinwa lo jobena mauga nune nke mauga onawa anu kwa jijoso nwanchi le majijimela enu to apu gba gbo. Wo enu apo bena me yala jijo koko ba me mau ajimela ya we no bena apo jijo koko na gbago. Amen. Eya ka no vinyo. Nyawe no bena toro jibo ma unchi. Amen. Et mia coach je pourquoi le gosse à gomme. Il avait dormi ya. Avec ton enfant ma keba me ala et tu peux kona. On va non donc pas donc on kume sibe. Ah oh. On doit kudo je pourquoi. Amen. Le nema on bien so mia kwa. Amen. Na peto kwa et tu na jouer. Son job ame ya bien c'est wala o de ka kia. Elle coach de le doanti. Alléluia. Amen. Non non kume le doabo. Je peux dire ba bena. Sergio Ngare Dorotio. Sergio, are you okay? Okay, well, let's see. Hallelujah. Gina Jomi, le apetorame, dasi. Sempre non le na chichopopo. Hallelujah. Sempre le na Gina Jomi, dasi. Megale onke bena ejina jomi le nusi alo mela mi ko apeta ka kudo kudo dolu mo mo kume bena ma wona tin nyam nya be kimi chichio voa mega ko kume ho atora mo kume mo la nya be ameyala adolewi amoro nya be ameyala endele we ameyala ndele chorochi ame am hallelujah binya nde jona ligaro choche cha kwa paso hu Mami ya de susubu alo. Ami ya de susubu. Amuwa de susubu. Amuwa de susubu, amuwa de susubu. Amuwa ya de susubu. Pata. Awa kata susubu ngano reko. Ami ya de susubu nko paso ho kwele ko nja ko paso ya. Ami la ko paso ale ele lito ya paso nkele ko. Ami la ko paso a ona be kale ye. Ami la ko paso ona be ndunu ego. Ami la ko esra to jikune. Amu susubu no fu. Whatever pass of Africa to your popular. Hallelujah. I will say, I'm Mrs. Janorika. Amen. I will say, I'm Mrs. Janorika. Now, I'm going to the Bola. I was also, I'm a Mrs. Sunabo. On Yan can do the level. Nkawo. I will come to you. Nkawo. What I'm a Portugal. To Sonarika. Amen. Minamina, Mia Mount, Mia Portugal, you are mounted. Nyanyamena maude le miasi e pona ya uko amen no vinye ngale ko no ke ndeke amenya no shot pochijoro yo amaunti ngana nyi kwa so nkume dare amiro ro ko ngano to pe no to ndi kona go osina bibi no to pe no kona go e ka je to na be ya no nyiku to le konuma bo na ko ngaba ho no kwa kwa mahalo kume afia de kapa de ngwa fanse de karia hallelujah leke mao de kunya kwa kuyi ya matu do kunyori hallelujah minabena ya ko chichoro maunji idina chomino maunji ele vevere amesiame na toro maunji kudo chicho popo pe yala chicho popo pe e china chobena Maule kusosoto na de nai e jina no cho hallelujah because bena kwa kwe kiri yo katabi ho visa mi ga do mi na ro airport la
et amesiame non ko America ho kuma be yele America aw e ko be mi nya be na mi gbana nu ni ere go enu nyo le nkona o hallelujah me me na nu nyo le nkona o enu nyo so le nkona la enu yo America kona ba me amen me enu nyo so ma o prepare na wa enu nyo so wa America e ya ka jina jo amen e jina jo amedola jiku popo na bo no izuma bo e jiku popo na jijo gbere amen ameke nkona jijo la ebe jimela nu sugboro na yin ameke nkona jijo a ebe jimela nu kero na yin bo ko kwele hallelujah ma unya bena fi ke jijo kokko le la funo aye mo be kokko na fi ke jijo kokko le a funo aye mo be kokko na e mo be kokko na pa fi ke to mejele la ngero na funo Satan na ye jina mo be na ya pele nu nene me no ne wa je popo na no me po joro ma unchi po joro no vi unchi hallelujah e jina joro on to po joro afa ko unchi ame no bi na jika bi na jido wa ko awu po joro do ko unchi saji on to ba gba bubu me po joro do ko unchi la be ma u do ni la amen po joro ko unchi be no no me ke ma ko na yara no no me nyore ma u me Maudo achonai. Nka jo beto alo ya mateo. Nka jo o jina me no ta me fe. Ka jo ta me fe na si o. Mi anko de kajare. De kaja o so ta pe o fiele. De kaja ya mauna ile. Stabe bel echichone. Eva show. Ebele kele ya be e church nai. Amuama osbolai e pon me o so ata vele e so en pon no Facebook e jile joro ma unti o jile yaro ya o jile ifia le jali ani ajia na no de kwa e jila ko glen le energy ano tele ko ka abachi ko agbali eji le Facebook le aka lo viene le waya ne keji hallelujah Paul que ma ou la foi me dit nko ma ko jiro le konji alléluia ko jiro le konji nko le kajere a fa me fait pas table ici et la star le soir l'homme me fait le loup no quoi madu wi a jete obi ya lo madu de kaje eh alors me fait lo alors me fait le soir l'homme me fait a ne amolo loup quoi fort et ya soir l'homme me fait to na fi le ke so to ata me le ke le kaje le chipo le tout et tac un coup dans l'homme via non vieux mau chilolo quoi que vous n'avez pas là j'ai besoin de taper dans mon lapin d'accord come on guys pour causer tell me c'est le coup c'est né le temps à vous voir pas le coup que ça le mau taper dans non mais ne pas donc dis là valeur le connu c'est le ouais bon il le coup là où il y a des fausses sur dans le Facebook dia Hallelujah. Ejinacho do do kunchi. Ejinacho do sonchi. Ejinacho do vionchi. Hallelujah. Ejinacho do para onchi. What is all? Amen. Na de kan ba de jijo popo do la me o. Na na ho jijo popo aso ko anu wo. Mana ipa do nku me da sun. Ayo. Amese ma do no fono. Ala ma do na be na so to fofo ji na be. O to vojina de ko no me amona fo ya o to la fo de ko yeah that's true amena on de be yo fo pa mo la fo yi o lo de ko me yan ko jijo o be se be la ko jijo ko amen apo ji la fo mi nya me so ko na jijo a o mu le na jibeto that's true amekele ko e jijo ko ya gbona ma le jibeto gbero wa me kele ko kasia kame e fa bien ya lo bien ya fofo bien ya e do belangalo e ta belangalo e jara ba claquer bereka e comme e jia magazine to povo ka povo wa to jia ne me yo bereka kwa jara wo vo hada attack ya mal hada attack la perte bo amen je popo tu na jina me amese me la fo la pro la tu on to la fo wono be ahun ku me na me se me ndafo wa on to la nyam tu ma to ite ma fo
kɔ dzidzɔ ɖe hɔ mawu ŋuti edzi na dzɔ o ne ga ɖe kplɔ ke bena edzi na dzɔ o amen mawu na yɔ mawu na do ŋusẽ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen. Amen. Nous verrons qu'à faire mes sous, mais tout le monde va pas m'y rendre compte dia. Elle a bena au moment où tu l'as mis le carton, il y a la bena, il y en a peu de gens. Bena, il y a quoi tu veux pas à tirer à comme. À quoi tu veux pas à vous, papa, bena le Jésus Christ comme comme. Moi, je peux jamais te faire un dia, mais comme il y a côté à si maintenant. Papa, il y a mais la miti bena, il y a tu peux pas l'on y a avec tu le caca. N'a de vacher na mon ami. Pas de la mienne, tu peux pas Jonah, avec ton dia mi to pera. Bena, na quoi tu peux pas tenir avec tu mais. Bena miani amesu pona chichole nusi anunchi miani amesu pona jole nyala donchi miani amesu pona jole nusi o mole onami ba ilanchi miani amesu pona jole nusi ke o mole do ja onami lanchi abeton na bena chi opopo no nyabe chi o me isiai de Yesu Kristo ven come papa me to pera be mona bokonsio kona domezui bokonsio kona planilele bokonsio kona non non mais faut talon y avait chiomé bena mi va hona jitola apeto me to pera me mono dia de Yesu Kristo ven come apeto Yesu jopokota ele yomiro e atakono mi anchi bena y avait jopokona panko de Yesu ven come papa me ka fo mi subo de Yesu come to pera amen mawirao